नमस्कार मु विश्वजित नीट टू नो ओडिया चैनल को पुणी थे आपन स्वागत आउ थे आसी आपन पाखक एक नुआ नोटिफिकेशन सहित जहाँकि आसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आरआरबी तरफ रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड तरफ आसी नोटिफिकेशन टी जहाँकि अच्छी असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी पोस्ट को नहीं देखो किस दिन तले मुझे भिडियो छाड़ी से गोटे सर्ट नोटिस छाड़ी जे 9,900 पोस्ट बाहर मुझे कही जे 10,000 पाखापाखि पोस्ट बाहर सत को सत से भी है 10 दिन पर कि 12 दिन पर आसी फुल नोटिफिकेशन टी जहाँकि अच्छी 9,970 पोस्ट कौन मान असिस्टेंट लोको पायलट मान चलन जाना फुल नोटिफिकेशन 30 पेज अच्छी फुल डिटेल्स एनालिसिस करवा चलन जाना केतरी वैकेंसी अच्छी क्यों जोन में केतरी वैकेंसी अच्छी आपंकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन दरकार केमी अप्लाई करेंगे केमी सिलेक्शन हे कौन कौन मध्यम अच्छी एग्जाम सब डिटेल्स जनइबी भिडियो शेष पर्यंत देखो आउ सैलरी भी जाना केते अच्छी भिडियो शेष पर्यंत देखो भिडियो इनफर्मेटिव लाइक शेयर भूलिए चलून जा नोटिफिकेशन को देखो ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी आसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आरआरबी रेलवे रिक्रुटमेंट बोर्ड तरफ आसी नोटिफिकेशन टी जहाँकि नोटिस नंबर रही CEN 012025 एटा हूँ 2025 फास्ट नोटिफिकेशन रेलवे बोर्ड तरफ चलो जाना कौन अच्छी नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन आसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रिक्रुटमेंट बोर्ड जहाँ कि नोटिस नंबर रही CEN 012025 रिक्रुटमेंट कौन आसी असिस्टेंट लोको पायलट ALP पोस्ट को नहीं देखो नोटिस जो सर्ट नोटिस टी आसला सेटा आसला 29 मार्च 2025 मुझे भिडियो बनी आप जनइली केतरी पोस्ट आसबार अच्छी सर्ट नोटिस था 9,900 पोस्ट किंतु एक्चुअली पोस्ट आसी 9,970 पोस्ट 10,000 पाखापाखि देखो ओपनिंग डेट ऑनलाइन एप्लिकेशन सबमिशन ओपनिंग डेट आरंभ केबे ना 12/4/2025 माने काल आरंभ हो गलानी 12 एप्रिल 2025 को अप्लाई आरंभ आउ आपनकर लास्ट डेट रोची 11/5/2025 11 मे 2025 रोची आपन लास्ट डेट आउ आपनकर फी पेमेंट लास्ट डेट रोची 13 मे 2025 लास्ट डेट आउ आपनकर जदी भूलभाल थिबो करेक्शन पई आपनकर 14 मे पाखु आरंभ होउची 23 मे पर्यंत करेक्शन विंडो आपनकर ओपन होउची 14 मे पाखु शेष होउची 23 मे पर्यंत तापर देखंतु अछि पोस्ट ना असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 7 पे अनुसार आपन सैलरी मिलिबो लेवल 2 पोस्ट 19,900 रोची इनिशियल पे 19,900 शुणु 19,900 आप सैलरी नुहे 19,900 आपंकर बेसिक पे ता सहित डीए मिसिबो आ एचआरबी मिसिबो आ मेडिकल स्टैंडर्ड A1 एज रोची 1/7/2025 सुधा माने 1 जुलाई 2025 सुधा आपको 18 रु 30 वर्ष होता दरकार मिनिमम 18 मैक्सिमम 30 1 जुलाई 2025 सुधा टोटल वैकेंसी आसी 9,970 पोस्ट देखो विभिन्न रेलवे विभिन्न जोन रे केतटी वैकेंसी आसी मुझे पर जनईदेवी देखो प्रथम रोचे ऑनलाइन एप्लिकेशन ताले आपण ऑनलाइन माध्यम अप्लाई करेंगे ऑनलाइन एप्लिकेशन आरआरबी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट माध्यम अप्लाई करेंगे ओनली वन एप्लिकेशन पर कैंडिडेट गोटे ही कैंडिडेट गोटे ही एप्लिकेशन अप्लाई कर गोटे अधिक अप्लाई कर जेकोसी गोटे ही जोन अप्लाई कर गोटे ही एप्लिकेशन देखो दि सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज कास्ट कैटेगरी टाइम एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेले या सब दरकार एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी जो अलग कैटेगरी थे सर्टिफिकेट से सब दरकार मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दरकार एज 1/7/2025 सुधा 18 रु 30 वर्ष होता दरकार वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी देबे कहीं जहाँ भी रोचे आपंकर सिलेक्ट मेरिट लिस्ट कि जहाँ भी सेकेंड CBT 1 रु पास कर CBT 2 को जी तापाई आपको से मेल SMS माध्यम आपको जनईदेवे से वैलिड मोबाइल नंबर और वैलिड ईमेल आईडी देवे तापर देखो अच्छी CBT 1 CBT 2 दुईटी CBT माध्यम एग्जाम हम CBT 1 CBT 1 जब पास करगले CBT 2 को जी तापर अच्छी देखो आपंकर shortlisted candidates for CBT 2 shall be informed through official website as well as SMS माध्यम देदेवे रजिस्टर मोबाइल नंबर को देदेवे को कौन पाई ना ई कॉल लेटर डाउनलोड करने पेपर CBT 2 CBT 1 देदेले CBT 1 CBT 2 परीक्षा को जावाई आप गोटे कॉल लेटर दरकार ई कॉल लेटर ताको आप डाउनलोड करने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को पठेदेवे ना ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाव नेगेटिव मार्किंग भी अच्छी एग्जाम 3टी भूल 1 मार्क
ମାନେ ଗୋଟେ ଭୁଲରେ 1/3 କଟିବ ତ 3ଟି ଭୁଲରେ 1 ମାର୍କ ବୋଥ୍ CBT1 CBT2 ଦୁଇଟା ଯାକରେ ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ଭୁଲରେ 1 ମାର୍କ କଟିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ହଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫ। ଆପଣ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଦରକାର। ଫଟୋଗ୍ରାଫଟି 2 ମାସରୁ ଅଧିକା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନଥିବ କେବେ ସୁଦ୍ଧା। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଅନଲାଇନ୍ ସବମିଶନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କେବେ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 13 ନା 14 ଥିଲା, ହଁ ସରି 11 ମେ 2025 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠୁ 2 ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନଥିବ, 2 ମାସରୁ ଅଧିକା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନଥିବ ତ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣ ଏବେ ଗୋଟେ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫଟି 2 ମାସରୁ ଅଧିକା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ଯେ କରିବେ ସେଟା ବ୍ଲକ୍ କି କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର କରିବେନି, ଯେମିତି ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ରନିଂ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟିଂ ଯେମିତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ଲେଖିବେ। କ୍ୟାପିଟାଲ କି ବ୍ଲକ୍ ଲେଟର ଲେଖିବେ ନାହିଁ। ବ୍ଲାକ୍ ପେନ୍ରେ ବ୍ଲାକ୍ ଇଙ୍କ ପେନ୍ରେ ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେଜ୍ରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସୁଡ୍ ଏଣ୍ଟର ଦ ନେମ୍, ଫାଦର ନେମ୍, ମଦର ନେମ୍, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କାହା ଅନୁସାରେ HSC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନୁସାରେ SSC କି SL ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଦେବେ ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଦେବେ। ନାଁ ଦେବେ, ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଦେବେ, ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଦେବେ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ସବୁ ଦେବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନୁହେଁ, ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଫଟୋ ଆଇଡି ନିହାତି ଦରକାର। CBT1 CBT2 CBET ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଦରକାର କ'ଣ ନା ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଫଟୋ ଆଇଡି। ତାପରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ସବୁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଟିଜେନ୍ ହେଇଥିବେ, ନେପାଳ ବି ହେଇଥିବେ, ଭୁଟାନ ବି ହେଇଥିବେ, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ଚଳନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ସିଟିଜେନ୍ ହେଇଥିବେ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 18-30 ବର୍ଷ 1 ଜୁଲାଇ 2025 ସୁଦ୍ଧା। ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍, ଅପର ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି। ST SC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ରହୁଛି, OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି SC କାମ କରିବନି, ତ ଯଦି SC ନାହିଁ ଆପଣ ୟୁଆର୍ ପକାଇବେ। ଆପଣ SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ, OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ୟୁଆର୍ EWS ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 6 ବର୍ଷ, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ SC ST ପାଇଁ 8 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଜ୍ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଅପର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 18-30 ବର୍ଷ, ମିନିମମ୍ 18 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 30। ତ ଅପର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁଆର୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁଆର୍ ଆଉ OBC ମାନଙ୍କ ଆଉ EWS ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2/7/1995 2 ଜୁଲାଇ 1995 ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତାପରେ ମାନେ ଯଦି 1/7/2095 ଯଦି ହେଉଛି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେନି। ତ 2 ପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଦରକାର, 2 ଜୁଲାଇ 1995 ପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି 2/7/1992 2/7/1992 ପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଦରକାର। SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2/7/1990 ପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଆଉ ଲୋୟର ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ସବୁଠୁ କମ୍ଟା କେବେ ମିନିମମ୍ଟା କେତେ ନା 1/7/2007 1 ଜୁଲାଇ 2007 ପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ହେବନି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫିଟି ଯେମିତି ପ୍ରତିଥର ହୁଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି 500 ଟଙ୍କା। ସମସ୍ତ SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି 250 ଟଙ୍କା, ନହେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି 500 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଆପଣ ଯେ 500 ଟଙ୍କା ଦେବେ CBT1 ଟେଷ୍ଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 400 ଟଙ୍କା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଯିବ। ଆଉ SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ SC ST ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଫିମେଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 250 ଟଙ୍କା ଫି, ଆଉ ଆପଣ 250 ଟଙ୍କା ହିଁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଯିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ CBT ଟେଷ୍ଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ CBT ଟେଷ୍ଟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ 250 ଟଙ୍କା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଯିବ, ଆଙ୍କର 500ରୁ 400 ଟଙ୍କା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ନେମ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ନେମ୍, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, IFSC କୋଡ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି, କାରଣ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆପଣ ପଇସା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ତାପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, NOC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଅଲଗା କୋଉଠି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତ NOC ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍, ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। CBT1 ଟେଷ୍ଟ ହେବ, CBT2 ଟେଷ୍ଟ ହେବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହେବ। ଏତିକି 5ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓର। ତ CBT1 ଯେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ, 60 ମିନିଟ୍ର CBT1 ଟେଷ୍ଟଟି 60 ମିନିଟ୍ ରହିବ, 75ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ, 75 ମାର୍କର, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟେ ମାର୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ଅଛି 1/3, ତ 3ଟା ଭୁଲ 1 ମାର୍କ କଟିବ। ମିନିମମ୍ ପାସ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, ମିନିମମ୍ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଲେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ CBT2କୁ। ୟୁଆର୍ EWS ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 40%, OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 30%, SC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 30%, ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 25%। ଆପଣ ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢ଼ିବ, ମେଣ୍ଟାଲ ଏବିଲିଟି ପଢ଼ିବ, ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିବ, ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ପଢ଼ିବ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପଢ଼ିବ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ୍, ବର୍ଡମାସ୍, ଡେସିମାଲ, ଫ୍ରାକ୍ସନ୍, LCM HCF, ରେସିଓ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍, ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, ମେନ୍ସୁରେସନ୍,
आपणकर टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, तापर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंटरी स्टैटिस्टिक, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, यह सब पढ़िबो मैथमेटिक्स रे। मेंटल एबिलिटी पढ़िबो एनालॉजी, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, यह सब पढ़िबो मेंटल एबिलिटी रे। जनरल साइंस पढ़ुची फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड पर्यंत यह सब पढ़ुची। जनरल अवेयरनेस पढ़ुची करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स, यह सब पढ़िबो आपनकर जनरल अवेयरनेस रे। तापर रोचे एटा एउटू पास करसला पर आपन जिबे सीबीटी 2 को, सीबीटी 2 को आपनकर पढ़ुची टोटल दुईटा पार्ट, सीबीटी 2 रे दुईटा पार्ट अछि, पार्ट ए पार्ट बी, टोटल होची तो 2 घंटा 30 मिनिट रो 175 क्वेश्चन दुईटा को मिसी। ता भीतर पार्ट ए रे रोची 90 मिनिट 100टा क्वेश्चन, आ पार्ट बी रे रोची 60 मिनिट 75 क्वेश्चन। से सेम अछि, तीनटी भूल 1 मार्क कटिबो। परसेंटेज जे आपनकर मिनिमम पास परसेंटेज रोचे सही सेम, यूआर ईडब्ल्यूएस में 40%, ओबीसी में 30%, एससी में 30%, एसटी में 25%। सिलेबस कौन होची पार्ट ए पई जहा थिला आपनकर सीबीटी 1 रे जहा सिलेबस थिला मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आ बेसिक साइंस इंजीनियरिंग जहा थिला हम सेम अछि, खाली बेसिक आपन मैथमेटिक्स आ जनरल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग सेम अछि, खाली बेसिक साइंस इंजीनियरिंग टा अलगा अछि। ता भीतर पड़िबो इंजीनियरिंग ड्राइंग, आपनकर मेजरमेंट, मास वेट, डेंसिटी, वर्क प्रॉपर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ए सब पड़िबो आपनकर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रे। तापर रोची सिलेबस पार्ट बी, पार्ट ए गला पार्ट बी रोची आपनकर 35% रोची समस्त पई, क्वालिफाइंग मार्क रोची मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रोची 35% समस्त पई। ता भीतर रोची आपनकर कोन कोन को माने एटा थियोरी पार्टटा को मानकर आईटीआई डिग्री डिप्लोमा जमे करथिबे से माने तांकर जे कोनसी स्ट्रीम दिथिबे से स्ट्रीम से माने चूज करिवे। जमिति इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रे रोचे आपनकर इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल, वायरमैन, या सब रोचे आपनकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रे। सुनतु आपन जो धरा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो सही सब्जेक्ट पे ही आपन देबे एग्जाम, सब पे देबेनी। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रे रोचे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग रे रोचे फिटर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, टर्नर, मैकेनिस्ट, हीट इंजन, यह सब रोचे आपनकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग रे। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रोचे मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, हीट इंजन, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, यह सब रोचे आपनकर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रे। तो यह सब रोचे आपन सिलेबस। तापे गला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपण पार्ट ए पार्ट बी रो आपनकर मेरिट लिस्ट अनुसार आपनको दिया शॉर्ट लिस्टेड करा जिवो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पई जमने क्वालिफाई करथिबे। तापर हम केमिति अप्लाई करबे, ऑनलाइन माध्यम अप्लाई रहिछि। आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट जिवे, आरआरबी ऑफिशियल वेबसाइट को जाई सला पे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन अछि सेठी आपन को जिवे, क्रिएट अकाउंट करिवे। क्रिएट अकाउंट बळे आपन ईमेल आईडी रे ओटीपी माध्यम आपण क्रिएट अकाउंट कर देले, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी माध्यम रे ओटीपी देकी क्रिएट अकाउंट कर देले। क्रिएट अकाउंट पई आपनकर कोन कोन दरकार, टोटल 12टी डिटेल्स दरकार, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एप्लिकेंट नंबर माने आपन ना, फादर नाम, मदर ना, जेंडर, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन रोल नंबर, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, सीरियल नंबर, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, इक्यूएस, ये सब दरकार। तापर रहउछ आपनकर कोन कोन डॉक्यूमेंट दरकार, इमेज, स्टैंडर्ड फोटोग्राफ इमेज दरकार 35 mm × 45 mm रो, आपन जेपीजी न जेपीजी फॉर्मेट रो मैक्सिमम 50 रु 150 केबी भीतर हेता दरकार। तापर अछि आपनकर 240 पिक्सेल इंटू सही सेम एमएम को जे पिक्सेल, एटा हला सिग्नेचर रो आपनकर सिग्नेचर नेम डेट रो सब जहा रहउची सेटा 240 × 320 पिक्सेल हेता दरकार। फोटो आईडी भी देबे। आ वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन पर्पस पई कोन कोन डॉक्यूमेंट दरकार, स्टैंडर्ड सिग्नेचर इमेज से जे कहितली व्हाइट पेपर रे पूरा ब्लैक इंक पेन रो कैपिटल लेटर लिखिबेनी, जेमति रनिंग लिखंती एबे जेम लिखुछन सेमति लिखिबे 30 रु 49 केबी भितरे। आ आपनकर अछि एसटी सर्टिफिकेट बिलो 400 केबी तळे देबे, पीडीएफ फॉर्मेट देबे। आ सेटा लेटेस्ट हेते दरकार, लेटेस्ट वैलिड सर्टिफिकेट हेते दरकार। देखंतु एटा विभिन्न जोन रे विभिन्न आसी ऑफिशियल ये नोटिफिकेशन लिंक, से लिंक माध्यम जे कि आपण चेक करबे जे केउ जोन पे केतोटी
ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ମୁଁ ସେଟା ଏବେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ କଥା ସବୁ କହିଦେଲି। ତାପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ହଁ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ଦରକାର। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ପାଇଲଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି 7th ପେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଲେବୁଲ୍ 2 ପୋଷ୍ଟ। ପେ ବେସିକ୍ ପେ ରହୁଛି 19,900 HRA ମିଶିବ DA ମିଶିବ, ତ ପାଖାପାଖି ଆପଣ 35,000 ପାଖାପାଖି ପାଇଯିବେ। ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ A1। ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, କିଏ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ସହିତ ITI କରିଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ରେଲୱେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସସିପ୍ ଯାହା ବାହାରେ ଯଦି ଆପଣ ସେଇଟା କରିଥିବେ, ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିବେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସସିପ୍ ଟ୍ରେଡ୍, ଯେକୌଣସି ଟ୍ରେଡ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ସହିତ 3 ବର୍ଷ ଡିପ୍ଲୋମା ଯେମିତି ମେକାନିକାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯଦି କରିଥିବେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଜୋନ୍ରେ କେତୋଟି ଅଛି ପୋଷ୍ଟ। ଆମ ଦେଖିଦ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଏ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଇଥିବି, ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବେ। ଆମେ ଖାଲି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି ଟୋଟାଲ UR ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 454ଟି ପୋଷ୍ଟ, SC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 205ଟି ପୋଷ୍ଟ, SC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 119ଟି ପୋଷ୍ଟ, OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 121ଟି ପୋଷ୍ଟ, EWS ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 29ଟି ପୋଷ୍ଟ। ଟୋଟାଲ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନ୍ରେ 928ଟି ପୋଷ୍ଟ। ତା ଭିତରୁ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 93ଟି ପୋଷ୍ଟ। ଏତିକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୋନ୍ରେ। ତାପରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଫର୍ମାଟ୍, ସେଟା ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣ ଦେବେ ଆପ୍ଲାଏ ବେଳେ, ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ବେଳେ ସବୁ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଥିବେ ଏଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆର ସବୁ ଲିଙ୍କ୍, ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଇଥିବି, ସେଟା ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିକି ଏସବୁ ପାଇଯିବେ। ତାପରେ OBCର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ରହୁଛି OBC ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ OBC କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ସେଟା ଦେବେ। ତାପରେ ରହୁଛି ଇନକମ୍ EWS ପାଇଁ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସେଟା ଦେବେ। ତାପରେ ରହୁଛି ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ରହୁଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସବୁ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାସ୍ ଏତିକି। ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବାବଦରେ। ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଥିବେ। ଯଦି ପାଇଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଶା କରି ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।